Already in Shroud Obibia, me did in a show boy, waiting for a deal for a job. Maybe I will be a Michio, me fancy for Ghana for you, be Pia, Michio, and then number in a show boy, Massa, and P and then now Pia be piano, and you be born in. On the video be SA a Tregu, a Medin, Nemugidi, a year, Ujam, at the video be a Pia Bonte, say, Confoba, a yemi mammy, a grada. Aba abecheme car mama be fia be car efro no ho no ahwefo video na etwagu no ne yawa eyeme ne se medimi maame agrada ho yaw yawa medi nyina nse maame agrada wadi ka asem baako asem a wo kan ni nyina no ese no obofo abom mepa eye 3 billion abeka se asem no enye no kore wanso yawo ese enye no kore me se bra be defend wo ebe yi mi fra sem wa me yi memfrim ojama saba bontina be ka asem se efi wo kam se wo aka kire ne se o ma me ka wonim se o ma me ka je se mo de entro no asem yes na minim mu bi no entro se mo ko na mo di egu mesmesro mama ani de kwanso ho brasem ani ojam na wo soma na nkasa se o ma me ka da show boy o ma me ka bicycle command bi o ma ngege chain wo di chain ni ba bontina ebe kire obi ka odi babonte be kire etimi show boy chain na watch and na space into kutamis and na chain kwa so ma bibia e ba tobra bonte be kire o ma me se no ma bia o ma me ka bia da enti ami ya se ojama babonte be twantro se wo ma me ka no wat ma sa fa video nja koto o page odi one dance se ojama be brastimi ojama be kama no watu ma wo ya sa be ka se na se wo de entro na ne se obofo ka se wo ye entro no just trust na woody air ko just put control akmeso so pa said me cast ekuta me kuta ka do kama ko terepe ne kuta me emu dia na ye wo dia emu dia na woody manim se me kotompo enanda be na de makọ kapinasi me wo ma me kada wo ma me kada entia na obi atwa ntro kesiese na woody me fa asem ne two page no want man fe o jaban country se da bi asem a ojam wo be kan no eyentro na wo sa age asem na atum ade na wo ye sa de mama enuma bu ho no ma mo ye na mu pushi me tuwo afi ma no be funu se ka say show boy abegidi obi atena show boy be ka say tia o maami agrada but na de wo ye no enye wa wo ya wo se de wo ye no enye wa wo ya wo se konkonsa entro wo jama wo ka che zo ma me ka ma me wa ma me ka da minim se a number se p number se ka na de ya comport na fe na ba de a mintimi nkire wo ya me maami me pacho bebrebe enu ntina me ka sa me pacho the same pacho se me bu me respect me diuni etimi so ma edimini e ma men kasa bia enya ensem fata se betiawo because wo ya we se me show by bicycle kra ma me bida oni ngege nya asema ma ne chain wo be ka bonte so ma ne chain wo ka me de wo we obi wo so wo no aye chama ngege etu scar de ye nyina kire no but me wo ya we se wo ma me chain ena wo ma me ka ena wo ma me kawa ena space kra nya na atoma me mata de hyemi enya na atoma me chain ye da me komidin aye show boy obeni pan obi amaye na djuma ma no ena ye chain be chain o ye chem keke o ma me bi da entia me ya e ma wo se what my di and trocket can come we through some to confide so de no go for ka se wo ye ntro no tesampa se wo ye ntro na ana wo ye o push me to wo be ma ba bontene afi ma be kasa enya buo enya so papa na be kasa tia na obi jina no ka show boy mu wo maame ena wo mu ko for ka na nya ne sa akomfo de do ye ho ye kasa ntia ye ho elu tu be nya me de ma me pa chaw me di ka ta be defend wo be defend bi fira asem nim ko wo twantro kaka to me so obofo ese wo ma me 3 billion me twa oyima ja ki video mra ente sa ba bia wo be di se ntro na to me so elu fira okoto nti wa sa de trofo bi kasa sa ba se wo wache me ka mama ana ma me di wo ya ana agu wo ni mase e che Ghana for sa udu ugwa na nkasa na agu wo because wo ye bu sa se ka be na de chire wo church obo a chire me be ya chire ana bi aka no waka ana ye mfa ma de ne fabra na maji ka ena numere ya de nche opa bi so fa ka ne ma me na me ji atena matwi ade udire gu Tender TV agu na se me da grada udie gu so na mo bi on so no ache me ka o ma me ka ana ka akwa de chem no medam because put me chechen etimi chire no eso na ade mo de a ena ka de wo betuma boda wuro o ba bia mo bi on so ache me ka o ma me ka da entia de na wo ma wo ka se me chire wo jam so be ka se wo be ka me obi etimi ngumani ma se da wo show boy
ma omo mu ni me omo ne se me koma kompa me gye me no kura me de kom enti me nya wie na o jam be kan betima fa na o kan se ojo egum mu jam be egum ni ma se eni ngwase ro na egu oni ma se o se ya se o ma me ka na nim se mewu ana me mu isi mewu na o kan so this my ka gu na ti yesi frundi for we dey frundi for frundi ase asema wo kan ye wa wani tia o jam o ma o ka ti o jam so jam me kan jam so ma me ka no se bicycle ko ma bi da ka kora kire me bia na ye dey ya report na e ba ka kire na me ko ton report na me hu so de ka na ya report because put me ma me ka me titim na me fie tia me tim me kam titim nyina no wo busuani bia kora na oni me ka ma bra ba me bo ho akoma me ko busuani bi oni mu bi busabega quiz emra me start ko me ye me busabega quiz akosi se me tam me na show was start ko wo hu wo me no wo hu era be ni e start akom ta be me 17 good years na me start akom busa akosi me no timba mo kasa o betwa video kasa me na twam video busa akosi no nka nkyerɛw me krom kwa so do biako no oba ho me fie wo nyina no oda me fie me kasa kyerɛ wo nyina akosi ne nyina busa akosi se me fie mo nyina do me pa kyɛw mama me pese be yese akomfo af me ma me no me bedam wo e wo akomba kyɛw wo di ntro me se be san me firi ho wo et me yi ma firi ntro wo di ho wa sa mo jama sa ba bi obontra sa be twa ntro kesa mo fa to page entira bi o ba etese wo ka kontomo a enko wonu na wo fo so me ni unu so ni be han han enti wo woni tua se show boy o ma me ka wo jambe ka sa so fa to page a wo ma wana to so wo be kuma ni ma pot na tun se ni guase na ye wo na aba wo so ana na wo ya makasa ama akọ akirisa me pa chawo Ghana fo konfa grada wo ye trofo woni wo jam omo ye trofo o ma me ka da ka akọ de ma me no me show prayer bon teme hwe ka akọ me hwa de Ghana fo me metumi de me ka me wono me ensana be abontra be kire me fia me wo nyina metumi de aba ka akọ na grada ase o de ama me no me be se o be show cha bontre because ma bi aye tro na be forecast o ye tro na me nyini but we come out mu so ye tro en wo mo jama sa be ka so ma me ka afa de ma wo so ye tro just me kan stress ma wo ye tro fo enye tro sa so be se me madwuma sei na wo de enye ya wo ye sa madam na wo ma me di ya wo ma madwuma ntimi se ni pantimi ka madwuma je because me di nyankopon di I believe God nyame na de me ye madwuma me ye nyame na ka comfort se me ntimi sa fa afidie gu abonti preach ko bo sa kura me ti wo fans ko ko be me di fidie gu abonti preach e ka nyame asem preach obi am ya madam ani kom baby because men cry ti me mu no oni padwi fa me kanto fo mu da na die we me and your court to kura be pie na car kura wo de ma me no we can see is so kire me car kura because won't me guma ma so ma me car o ma me car da o ma me car da kana de ma me ye da san na se de ye na epi number and na y and na w and na wo de akoya da san and ya ya lomi and ya de ya chance ma manfo ton wo kwa ho ya na me be so be kire me car kura be ensam mi na me pa firi wo me pa cho ni dim me bu ahobrase mama me be so yi mi nsam mi no ano baby kura me de record wo de wa se bia recording baby am beka cho se rebo bofo abo me pa ese me fa o ma me 3 billion no me twa video blad no me be so be yi ma no eno ye baako 2 wo so aka kire wo jam wo aka kire wo jam se be konyo na kan kan fa video wo jam se wo wa frema ma me ka me nim se tiko sa wi abode a se so ye dia ka no na e condemn na fina de ko ye kantan abre me dia minti minchire se so ye konna na ye ka foforo de abre me dia minti minchire me be so be kire me ka akura de ma me no se na ebru se ye green se ye rintra me baaye me pa cho brebe adawma abru be kire me ka no emra me hu ka no Ghana from do bibia se she video no ma nko kire ne bomode e subscribe channel no baby awo bia me da so me din na show boy be mani monyam fo me to fe awurade e hira ma me kese mo ma me tumi am mani monyam me na me no kasa no na grada ye ntro to etuma fo jam video to de grada ye ntro me am ma me agrada Ghana for me kasa de me sakaso e ka fo me se oye ntro because o ma me kanta e jam wa so fa video no to no no awurade hira wa hwe me bia wakiki me chia baby awo bia God bless you.